Bila kita buat. Okey. Jadi eksperimen 4 kapasitor kita tengok at the end of this lesson, student will able to determine the time constant of an RC circuit. Okey. Jadi kita akan cari nilai time constant. Okay, time constant. Determine time constant of an RC circuit ya. So, tahulah. So, kita tahu time constant tu apa time constant tu adalah satu indikator di mana kita nak tengok sesuatu kapasitor itu berapa laju dia charge dan juga discharge. So, sekiranya nilai time constant kita tinggi, maksudnya dia mengambil masa yang lama untuk charge dan juga discharge. Kalau dia time constant dia rendah, maksudnya dia mengambil masa yang lebih cepat untuk sesuatu kapasitor itu charge dan juga discharge. Okey, kemudian satu lagi. Okey, esok kita ada physics alert. Jadi kalau kita habis cepat ni, maybe saya boleh kita buat revision lah. Kita buat revision sikit. Okey, chapter yang masuk adalah chapter 1, 2 dan 3. Dan soalan revision saya dah bagi dekat dalam WhatsApp. So boleh tengok lah nanti. Okey, tapi kita habiskan dulu kita punya pre-lab ni dulu. Okay, so introduction, what is the function of the capacitor? Okay, siapa tahu function capacitor? Ada yang nak cuba? Function capacitor. Okay, tak ingat lah. So capacitor function dia adalah untuk store charge, itu je. Okay, store electric charge. Okay, senang je function dia. Itu dia. Okay, store electrical charge. Okay, what is meant by 1000 microfarad? Okay, 1000 microfarad. Kita tahu formula untuk kapasitor adalah C equal to Q over V. Okay, Q ni adalah charge, V adalah potential difference. Okay, C adalah kapasitor. So kalau unit dia, kalau kita tengok, C unit dia F, Q unit dia C, coulomb, F ni farad, V adalah, unit dia adalah volt. Jadi sekiranya kita punya kita punya kapasitor bernilai 1000 microfarad, so dia sama lah dengan 1000 microcoulomb bahagi dengan 1 volt. Ataupun dalam dari segi ayatnya, apa yang dimaksudkan dengan 1000 microcoulomb, 1000 microfarad maksudnya adalah, maksud dia 1000 microcoulomb is stored. Okay, is stored on the X as a result of potential difference of 1 volt between them. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan 1000 microfarad, maksudnya 1000 microcoulomb is stored on the plates ataupun in the capacitor as a result of potential difference of 1 volt between them. So sekiranya kita ada kapasitor yang yang bernilai 1000 microfarad, jadi bila kita lalukan ataupun kita letak potential difference sebanyak 1 volt, okay, so kapasitor itu akan menyimpan ataupun akan store 1000 microcoulomb of charge. Okay, itu yang dimaksudkan dengan 1000 microfarad.
Okay, time constant is a measurement of how fast the capacitor charges or discharges. What is meant by time constant for current during discharging process? Okay, yang ini saya rasa saya tak pernah lagi explain dekat awak maksud ataupun definition sebenar time constant. Okay, so sebenarnya time constant ni kita boleh define dia semasa charging ataupun discharging. Okay, dia punya definition dia berbeza. Okay, dari segi charging ataupun discharging, dan juga kita boleh gunakan parameter yang berbeza juga. Kita boleh define menggunakan current ataupun charge. Okay, so okay, kalau semasa discharging proses, apa yang berlaku sebenarnya? Saya tulis dulu lah apa maksud dia. Yeah. Time constant for current during discharging process is the time required for the capacitor, bukan for the capacitor, for the current. Okay, for the current to decrease to 37% of its initial value. So ini adalah maksud sebenar time constant tu. Okay, masa yang diambil untuk current to decrease to 37% of its initial value. Kita tahu semasa, saya lukis sikit semasa, okay kawan lukis kat sini lah. Okay, so semasa charging, dia ada dua, charging dan juga discharging. Okay, semasa charging, kalau apa tu, kita ada graf Q against T. Okay, graf dia macam tu. Okay, kalau discharging, graf dia macam tu, bawah. Okay, untuk charging, time constant kita sebenarnya adalah sini. Okay, time constant adalah nilai 0.63 Q0. Q0 tu adalah maksimum lah dekat sini lah. Okay, ni Q0. Okay, manakala untuk discharging, okay, dia adalah masa yang diambil. Okay, ni time constant adalah masa yang diambil apabila kita punya nilai Q berkurang menjadi 37%. 37% kalau kita convert kepada perpuluhan, kita dapat 0.37 lah. Okay, daripada maksimum ataupun initial value. Okay, so itu sebenarnya time constant lah. Itu sebenarnya time constant. Okay, so sekiranya kita nak define dari segi charge semasa charging process, so the time constant is the time required for the charge to increase to 63% of its maximum value. Manakala kalau kita nak define pula time constant semasa discharging menggunakan charge, okay, dia punya definition adalah time required for the charge to decrease to 37% of its initial value. Tetapi kalau untuk current, dua-dua graf dia, charging ataupun discharging, kedua-duanya graf dia macam tu. Okay. Jadi, bila graf macam tu, kita akan ambil 37% lah daripada initial value. Okay, itu sebabnya saya punya definition. Okay, definition for the time constant for current during discharging process is the time required for the current to decrease to 37% of its initial value. Okay, so itu adalah definition untuk time constant ataupun physical meaning of time constant.
So P, what is the relationship between time constant, resistance and capacitance? So kita tahu K tau is equal to RC. Jadi relationship di antara tau dan R adalah directly proportional, dan juga tau dan C juga directly proportional. Jadi kita boleh tulis di mana tau is directly proportional to R and C. Okay. Menurut equation yang ni lah, equation tau equal to RC. Okay, during charging and discharging process, what is the difference in term of their time constant? Okay, ini yang saya explain tadi. Charging and discharging, apa beza dia? Okay, beza dia adalah dari segi number tu lah. Okay, kalau dia semasa dia charging, okay, time constant adalah masa yang dia ambil untuk dia naik sampai 63%. Kalau semasa discharging, time constant maksudnya adalah masa yang dia ambil untuk dia berkurang sebanyak 37%. Okay, tetapi nilai dia kalau kita gunakan kapasitor yang sama, nilai dia adalah sama sahaja. Okay, jadi kita boleh tulis charging. What is charging? Time taken for the charge to increase to 63% of its maximum value. So during discharging, dia punya definition of time constant dia akan jadi time taken for the charge to decrease to 37% of its initial value. Okay, so itu dia punya definition menurut charging dan juga discharging. Alright, kita teruskan dengan eksperimen, sketch and label the circuit diagram of the experiment. Okay, so untuk eksperimen kapasitor, okay, so ini kita punya circuit dia. So dalam circuit tu ada apa? Ada first kali mestilah ada kapasitor. Yang ni kapasitor. Kemudian mesti ada resistor, Okay. Kemudian mesti ada power supply, microammeter. Okay, microammeter untuk measure current lah. Dan juga switch. Okay. Nah tu. Macam tu dia punya circuit. So ingat lagi. First kali mesti ada kapasitor. Kemudian ada resistor. Switch. Dan juga microammeter. Okay, sketch and label. So label ni B, C, R, dah. Switch. Microammeter. Okay, from this experiment, identify the manipulated variable and the responding variable. Okay, jadi manipulated variable dalam kita punya eksperimen ni adalah current. Current dan juga time taken. Okay, so nanti kita akan manipulate kita punya current. Okay, dan kita akan ambil masa kita punya current tu berkurang. Okay, kita tengok dulu kita punya prosedur untuk
tahu lebih lanjut eksperimen ni macam mana kita buat, okay, kita tengok dia punya prosedur. Okay, yang pertama set up the circuit, okay, as shown in figure 4.3 with switch S open. Read the microammeter for I0 with switch S closed and record I0. Okay, I0 di sini adalah maksudnya apa? Maksudnya initial current ataupun maximum current. Okay, memang kalau kita tengok daripada graf kalau graf I against T, okay, charging ke discharging, kita punya graf untuk I sentiasa akan start daripada I0. Okay, so mula-mula kita punya switch kita buka, lepas tu kita tutup. Lepas kita tutup, kita akan dapat bacaan current. So bacaan current yang pada awal-awal kita tutup saja, kita terus ambil nilai I0 dia. So bacaan I0 tu adalah bacaan bacaan dekat microammeter itu adalah bacaan I0. Jadi kita rekod I0 kita berapa. Okey, kemudian lepas kita dah rekod I0, apa yang kita buat? Kita buka balik kita punya switch. Okey, mula-mula kita buka, lepas tu kita tutup. Kita ambil bacaan microammeter untuk dapatkan nilai I0. Kemudian kita buka semula. Okey, open switch S and short circuit the capacitor using a connecting wire so that the capacitor is fully discharged. Jadi lepas kita buka switch tu balik, apa yang kita buat? Kita kena short circuit the capacitor. Ni capacitor kita. So macam mana cara kita nak short circuit? Apa yang dimaksudkan dengan short circuit ni? Okay, short circuit tu maksudnya kita ambil connecting wire. So contohnya ini kita punya capacitor. Okay, macam tu rupa dia. Satu panjang, satu pendek. Kemudian kita ambil wire, connecting wire, crocodile clip. Selalunya kita pakai crocodile clip lah. Lebih kurang macam tu lah, crocodile clip. Kemudian kita satu letak sini. Lepas tu terus kita sambungkan dengan yang kaki sebelah lagi. Ini kita panggil short circuit. Okay, connect wire kepada satu kaki positif ke kaki negatif. Okay, so apa function kita short circuit ni adalah supaya kita nak memastikan yang kita punya capacitor ni sebelum kita mula eksperimen, capacitor kita is fully discharged. Function dia adalah to make sure capacitor fully discharged. Okay, so itu function short circuit. Okay, sekarang kita punya capacitor dah di short circuit, so maksudnya dia dah tak ada charge di dalam capacitor tersebut. Kemudian baru kita mulakan eksperimen kita. Okay, kita tutup close switch S again to charge the capacitor so that the microammeter reading is back to I0. Okay, kemudian kita tutup balik kita punya switch, baru kita boleh mula. Okay, so eksperimennya bermula apabila kita dah tutup kita punya switch. So bila kita tutup kita punya switch, apa yang berlaku? Kita punya capacitor tu charging dan dia akan jadi fully charge lah. Okay, bila kita buat ni, apa yang kita buat ni sebenarnya? Kita untuk fully charge the capacitor. Okay, ni step ni adalah untuk kita charge kita punya capacitor. Okay, bila dah fully charge, kita buka balik kita punya switch dan start kita punya stopwatch. So bila kita dah tutup, kita charge. Okay, lepas tu kita nak start dah eksperimen. So kita buka. So bila kita buka, okay, circuit ni dah tak ada dah. Okay, kita punya capacitor ni dia dah tak connected dengan power supply. Okay, dah tak connected kepada power supply. Jadi apa yang berlaku apabila capacitor connected dengan resistor macam ni, okay, dia akan discharge. So discharging process sedang
berlaku. Okey, dekat sini berlakunya proses discharging. Jadi apa yang kita buat semasa discharging, okey, so dia punya charge di dalam kapasitor tu akan slowly keluar daripada kapasitor. So bila dia keluar daripada kapasitor, dia punya elektron ataupun dia punya charge tu, current pun ada lah dalam circuit tu. Bila current ada dalam circuit, kita akan dapat bacaan microammeter. Okey, dan bacaan microammeter ataupun bacaan current tu dia akan slowly berkurang. Okey, slowly berkurang menurut ni lah graf ni, graf discharging ni. Okey, kita punya I ni as the time bertambah, I ni akan semakin berkurang. Okey, jadi kita akan ambil at least 6 to 8 pairs of current and time. So maksudnya kita akan buat table, ya. Kita akan buat table I dan T. So bila kita buka switch tu, contohlah kita nak ambil bacaan apa? Masa dia 90, masa dia 80, 70, 60. Sampai kita ada banyak bacaan lah. Okey. Sampai 6 ke 8 bacaan. Okey, bila kita punya microammeter tu menunjukkan kita punya current 90, kita akan ambil masa dia berapa. Kemudian kita biar lagi sampai dia turun 80, kita ambil masa dia berapa yang dia ambil. Dia biar dia turun lagi, kita ambil pula masa dia 70. Dan sampai kita dapat 8 bacaan. Okay, so itu dia punya eksperimen. Basically itulah dia punya eksperimen. Okay, so manipulated di sini adalah current dan responding dia adalah time taken. Okay, during the experiment, why we need to short circuit the capacitor when measure time T of discharging process? Okay, macam saya cakap tadi, function short circuit adalah to fully discharge the capacitor. Itulah fungsi utama kita short circuit. Okay, which circuit combination will discharge faster? Okay, soalan ni dia tak tak ni sangat, tak jelas sangat sebab circuit combination yang mana, sebab dia tak bagi pun combination yang macam mana circuit tu. Okay, cuma kita kena tahu apa yang mempengaruhi discharging process ni. Okay, discharging process yang cepat ataupun lambat, kita tengok dia punya time constant sebenarnya. Kalau time constant kita tinggi nilai dia, so kita punya discharging process ataupun charging process kita akan jadi lama lah. Kalau kita punya time constant kita kecil, jadi kita punya masa untuk discharge dan charge adalah laju. Okay, jadi kita tengok time constant sama dengan RC. Jadi apa yang mempengaruhi time constant adalah R dan juga C. Jadi kalau kita tengok combination circuit sama ada series ataupun parallel, okay, kita nak dapatkan, kalau kita nak masa yang cepat, kita perlu dapatkan nilai time constant yang kecil. So nak dapatkan time constant yang kecil, R kita perlu kecil, C kita pun perlu kecil. So untuk dapatkan resistance yang kecil di antara series dan parallel, okay, mana satu combination yang akan menghasilkan effective resistance yang kecil? Jawapan dia adalah parallel. Okay, so untuk R, parallel circuit. Manakala untuk C pula, okay, untuk dapatkan effective capacitance yang kecil, kita akan sambung kapasitor secara series. So inilah combination circuit R parallel, C series. Okay, rasanya tahulah kenapa parallel lagi kecil kan. Parallel lagi kecil sebab untuk resistance dia punya formula untuk dapatkan parallel adalah 1/R tambah 1/R. So dia punya R effective jadi kecil lah. Manakala untuk capacitance, kalau series circuit dia akan jadi 1/C plus 1/C. Itu sebab dia jadi kecil.
Okay, two capacitor C1 and C2 can be connected either in series or parallel. Write the formula of effective capacitance for both combination. Okay, ni formula series dengan parallel lah. Okay, untuk series, 1 over C1 plus 1 over C2. Parallel, C effective sama dengan C1 plus C2. Okay, the graph shows the current I versus time for discharging capacitors. Okay, so how to determine the time constant from the graph? Okay, jadi bila kita dapat data daripada ni daripada Telegram okay, awak tak buat eksperimen, memang kita tak buat lah. Jadi data akan diberikan. So data tu nanti dia akan ada I dan T. Ada dua tu je, I dan T. Kemudian kita plot lah I dan T. Okay, dan kita akan expect kita punya graph macam ni. Okay, contoh data tu nanti dia akan jadi macam tu lah. Lebih kurang tu. So nanti kita akan plot graph kita bukannya straight line bukan straight line, tapi graph kita macam tu, curve macam tu. Apa kita panggilnya? Graph jenis apa ni? Saya kata pasti lah. Okay, graph ni macam tu. Okay, exponential lah. Okay, jadi macam mana? How to determine the time constant from the graph? Okay, macam mana kita nak kenal pasti time constant di dalam graph kita? Okay, so cara dia adalah tadi saya dah bagi tahu definition time constant. Okay, menggunakan current. So time constant is the time required for the current to decrease to 37% of its initial value. Jadi contohnya ini adalah kita punya I0. Jadi apa yang awak buat? Awak akan kira 0.37 I0. Okay, mark dalam kita punya graph dekat sini contohnya. Okay, kemudian apa yang awak buat? Awak garis. Okay, sampai sini, turun ke bawah. Dapatlah nilai time constant dekat situ. Terus tulis berapa dia punya time constant. Okay, macam itulah cara dia. Okay, kita extrapolate, bukan extrapolate, kita kita buat macam itulah. Okay, kira 0.37 I0. Contoh kita ada I0 kita sama dengan 100 contoh. Okay, 100 microampere. Okay, jadi kita nak cari time constant, so kita kira lah 37% daripada I0. So 37% tu 0.37. So I untuk time constant sama dengan 0.37 darab 100 microampere. So awak akan dapat 37 microampere. Jadi dalam graf ni awak tengok kat mana 37, kat sini contoh 37. So garis ke bawah, dapatlah nilai time constant dia berapa. Okay, what is the physical meaning of I when T equal to 0? So I when T equal to 0 yang ni lah. Okay, I0. So I0 tu maksudnya initial current ataupun maximum current. Okay, dia adalah nilai current yang paling tinggi dan juga current yang paling awal apabila masa dia kosong. Okay, why microammeter is used instead of ammeter in the experiment? Okay, senang saja. Kenapa microammeter tak guna ammeter? Sebab current di dalam tu kecil. So kita gunakan microammeter sebab current dia small. Why? Because the current in the circuit is small. Okay, why large resistance is used in the experiment? Okay, so kenapa kita gunakan resistance yang besar? Sebab kita nak protect, to protect capacitor from damage. Okay, so basically resistor ni dia mengurangkan current lah. Okay, dia mengurangkan current. So bila current dia rendah, jadi
charge yang bergerak di dalam current tu kecil lah. Okey, kecil dan boleh mengawal pergerakan charge. Tak adalah banyak sangat. Kalau banyak sangat, kalau besar sangat kita punya current, berkemungkinan kita punya kapasitor boleh rosak. Okey, rasanya itu sahaja untuk kita punya pre-lab. Jadi format lab report saya dah post di dalam GC. So awak boleh mula buat lah awak punya lab report berdasarkan format yang saya beri dan juga data yang ada. Okey.